Imani habwa icyubahiro. Wanapewe sifa sana. Iyo ujanye n'ubwenge bw'Imana. Sasa unapoenda sambamba na hekima ya Mungu. Abari mu bwenge bw'isi. Watu niko katika akili za kidunia. Bahita bakubona nk'umwasi. Hapo wanafika na kuona wewe kama adui. Jean-Pierre abantu baza kubona nk'umwasi. Mchungaji, kuna wenye watakuona kama adui. Ariko lakini nukundana n'Imana. Ukipendana na Mungu uzobasiga bakuraba. Utawaacha. Amen. Hakenewe ikire. Sasa panahitajika nini? Hakenewe decision. Panatakiwa kuchukua maamuzi. Kumvira abantu cyangwa kumvira Imana. Kutii watu au kumtii Mungu. Nangundi tugakomera amashimeshe. Bali tupige makofi mengi sana Mungu. Kumvira abantu cyangwa kumvira Imana. Kutii watu au kutii. Decision ufata. Maamuzi yenyewe unachukua. Ibyumvira ufata. Fikra zenyewe unachukua nazo. Ibyo bicha bikugira uri. Hizo ndio zinafika zinakufanya kile ambacho ulicho wewe. Turi ku ijambo rivuga ngo ubwenge bw'Imana n'ubwenge bwayo. Tuko mada ya kusema akili za kiulimwengu na hekima ya Mungu. Ubwenge bw'Imana n'ubwenge bw'isi. Hekima ya Mungu na dunia za kidunia na akili za kidunia. Reka tuje muri Biblia niho tujua. Acha tuje katika Biblia ndio tutaelewa vizuri. Abikorino ba mbere. Wakorinto wa kwanza. Igice cha 3. Sura yake ya 3. Umurongo wa 18 19 20. Mstari wa 18 19 20. 1 Corinthiens. Wakorinto wa kwanza sura yake ya 3. Yakigwira umuntu yihenda. Basiwe mtu akujidanganya. Umuntu wa muri mwebwe niyumvira ko ari umunyabwenge kuvyiki gihe abari igipfu. Kama mtu akijiona kuwa mwenye hekima miongoni mwenu katika dunia hii na awe mpumbavu. Kugira ngo abone kuba umunyabwenge. Ili apate kuwa mwenye hekima. Kugira ngo abone kuba umunyabwenge. Ili apate kuwa mwenye hekima. Mstari wa 19. Ukubwenge bw'isi ari ubupfu kumana. Maana hekima ya dunia hii ni upuuzi mbele za Mungu. Ubwenge bw'isi wiruka n'ibyisi gusa. Hekima ya kidunia unakimbia mambo ya kidunia. Lakini Mungu alimuumba mwanadamu. Tujya mu nda y'abavyeyi. Tunaenda katika tumbo la wazazi. Dufite ingabire zibiri. Tukiwa na karama hizi mbili. Iyo tuzokorera mu Imana ku buntu. Karama yenye tutatumikia Mungu kwa bure. Nindi tuzokorera abantu. Na nyingine yenye tutatumia kwa kutumikia watu. Abantu bakaduhemba. Na watu watulipe. Ariko Imana ishaka ko tubakorera neza. Lakini Mungu anataka tuwatumikie vizuri. Nari kubibereka mu Banyefeso. Ningilionyesha katika Waefeso. Ariko sicho chigwa ndimo. Lakini sio somo lenye ni muhimu kwa siku ya leo. Iyo rero niyo iguhezagira. Sasa iyo karama ya pili ndio inakubariki. Hama nawe ugahezagira inzu y'Imana. Alafu na wewe unakuja kubariki nyumba ya Bwana. Iyo byumva ivy'Imana. Wakati unaelewa mambo na iyo wemera ko Imana nayo ishobora gukomera nk'uko urugo rwawe ushaka ko rukomera. Wakati unapokubali kama nyumba ya Bwana inatakiwa kuwa kamili kama jinsi nyumba yake inakuwa. Niba wemera ko kwisi tagikomera kitari mu buryo. Wakati unakubali kama katika ulimwengu hakuna kitu kinakuwa na nguvu kama hakuna pesa. Rero ubwenge bw'isi ntibubigukundira. Sasa hekima ya kidunia haiwezi kuruhusu hayo. Nishaka kukwemera kuri hadimi. Hawezi kubalia ulipe fungo la 10. Hawezi kubalia ulipe comité de soutien. Na uri umerewe nabi cyane. Hata wakati unakuko vibaya sana. Numenye kugize neza mu bwami bw'Imana. Numenye kugize neza. Huwezi kujua kama umetenda vema katika ufalme wa Mungu. Numenye kwa rumusu zimbura kubitangaza. Huwezi kujua kama kuna wakati utavuna kwa miujiza ambayo utakuwa umefanya. Ubwenge bw'isi ari ubupfu ku Mana. Sababu hekima ya kiulimwengu ni upumbavu kwa Mungu. Handitse ngo itegesha abanyabwenge ubugunge bwabo. Kwikunda kwabo nikibategesha. Kwa maana imeandikwa yeye ndiye awanasaye wenye hekima katika hayo yote. Ubugunge bwabo. Sasa huyo kuiba kwao nibwo bugaruka bukababuza gukorera Imana. Ndio unafikiri unakuja unawazuia kumtumikia Mungu. Umurongo wa 20. Mstari wa 20. Kandi guhora harazi ibyumviro by'abanyabwenge. Na tena Bwana anayafahamu mawazo ya wenye hekima. Umunyabwenge. Mtu mwenye hekima ava mu busa. Anatoka katika sufuri. Ava mu kurara inzara. Anatoka katika kulala njaa. Ava mu kuhora yirukanwa mu mazu kubera yabuze amahera yo kuriha. Anatoka katika hali ya kuwa nafukuzwa katika manyumba sababu amekosa pesa za kulipa kodi. Babaza bataragura amazu muri mwemwe. Mimi nataka niwaulize watu wenyewe hamjalipa mjanunua manyumba kati yenu. Hari ibintu bibiri ikora. Kawaida Mungu kuna mambo mawili yenye anafanya. Iyo utaragura inzu. Wakati unakuwa bado hujanunua nyumba. Ushakisha buryo uwo nk'amafaranga nuzukwewe n'isoni ukazohora uriha inzu. Anakutafutia jinsi gani utapata pesa ya kulipa nyumba usije ukapatwa na haya. Kandi iyo mu bihe byo kutariha inzu wakati katika kipindi cha kutolipa nyumba yani nzarazuka ku mutima kandi atari Imana. Mwenye nyumba anakuja na moyo wako unashtuka na wakati sio Mungu yeye. Ushobora kubaho baragutaye mu nzu kakabiri bagusohorera ibintu mu nzu kakabiri ngagataka. Unaweza kuwa unaishi katika nyumba na walishawahi kukufukuza katika nyumba na kutupia vitu nje kama mara pili mara tatu. Igihe kimwe Imana ikabiraba. Alafu siku moja Mungu anavitizama. Ikaraba buryo witanze mu bibazo. Anajiona jinsi gani umejitoa katika shida. Imana igategura kugushira hejuru. Alafu Mungu anaandaa kukuinua juu.
kubera kera, sababu hapo hawali muri ubwo busa wari warakoreraga Imana kuko urabitahura. Katika ile bure yenye ulikuwa nani ulikuwa unatumikia Mungu sababu kuna umuntu akorera Imana kandi akennye agatanga n'uburyo bwiwe abatahura Imana cyane. Pale mtu mwenye anatumikia Mungu na kutoa pesa zake na wakati yeye ni maskini anakuwa ni mtu wa kuelewa sana. Imana ikakushikana hanu. Sasa Mungu anakufikisha mahali utajifiti kibazo cy'inzu, ambapo hauna tena shida ya nyumba, utajifiti kibazo cyo kurya, hauna shida tena ya kula, utajifiti kibazo cyo kuideprasa, hauna shida tena ya usafiri, ukananirwa alafu unakuja kushigikira Imana, kusupport nyumba ya Bwana na kusahau yale maisha yenye mliishi ndani. Niyo Mana yo kwiyumvira. Sasa huyo Mungu kuko niyo yabikoze, sababu yeye ndani igihe wararaga inzara, wakati ulikuwa unalala njaa, wari hehe bwa bwenge bwawe bwari, ulikuwa wapi? Akili zako zilikuwa wapi? igihe mwaburaga muba bwenge bwari hehe, wakati mlikuwa mnakosa mahali pa kuishi, akili zako zilikuwa wapi? Imana atinduye ibintu, ni Mungu mbaya aligeuza mambo, alivizungusha. Sasa hekima, kandi uhora harazi ibyumvira by'abanyabwenge, tena Mungu anajua mawazo ya watu wenye hekima, kwamba hayana maana. Iyo hageze aho uronka uburyo, unapofika mahali pa kupata na pesa, je, ntaza ya mafaranga, mimi nikitoa hizi pesa ndose milioni 10 ntange milioni, napata milioni 10, alafu nitoe milioni nzima mmoja ndaisohore, nitoe kweli? ndose milioni 300 ntange milioni 30, napata milioni 300, alafu nikuje kutoa milioni 30. Cheretse mbaye musazi, bali tu nikigeuka kwa mjinga mimi, cheretse mbaye musazi, bali tu nikiwa mjinga. Biravuga ngo, Biblia inatuambia kwamba nguhora harazi imyumvira by'abanyabwenge, eti Bwana anajua ko bitagira ikimazi, anafahamu wazo ya wenye hekima ya kwamba ni ya ubatili. Imana iremera ko umpagana afite ibyumvira by'ubwenge. Mungu anakubali kwa mpagani anapinga kama ngo nta kimazi, lakini anasema inafanyika. Unafikiria nini? Lakini ndio kama hizo akili za Imana yaraduhaye ubwenge bwo kurondera. Mungu alikupatia akili za kutafuta, yaraduhaye ubwenge bwo kwirukana isi, alikupatia akili za kukimbiana na dunia. Umuntu ahangayika ashaka ubuzima cyane, na tena Mungu mtu mwenye anahangaika sana, atari umunebwe, mtu ambaye iramuhezagirira icyo gusa. Huyo mtu Mungu anambariki kwa ajili. Umuntu azinduka ijoro, mtu mwenye anamkaga usiku agakora na kwenda kuko yaronse akazi kijoro, sababu amepata kazi ya usiku, iramuhezagira. Huyo Mungu anambariki. Bimugora kubigumana kukagira inyatsi, binamsumbua tu kumimiliki sababu anakuwa na hela ya pesa, kuko yakoze, lakini ana ruhusa ya kupata sababu ametumika. Mwangunde tukakobera bashi bashi cyane, tupiga makofi mengi sana. Ategerezwa kuronka, anatakiwa kabisa kufanikiwa, kurangura ibintu, yaduze ruguru umupfura kurangura ibintu, amepanda milimani, yagiye kuzana ibintu, ameenda kwenda biashara. Huyo ni mtu mwenye hekima. Ukijambo ry'Imana banguda akora ntakaje, neno la Mungu linasema tutumike asili, na tunasema tusipuuzie kazi. Mungu anaweza kuibariki. Yahagurutse, amesimama. Ikibazo rero sasa, tatizo nta kimazi, haina faida, kwera bicha bizamenyatse, sababu pale Afrika nakuja hewa ya pesa ruka. Shaka uronke milioni majana, hata upate milioni 100. Imana inadushigura uburimbi badushingiye basha. Mungu anatuandalia mipaka ambayo ametuwekea kugira ngo twimbure, ili tuweze kuvuna. Twarangiza tukashira mu bwenge bwa kimwe, alafu tukishamaliza tunatia akili. Iyo munyumvirize neza, wakati mnisikilize vizuri, munyumvirize neza, mnisikilize vizuri. Iyo utarabitahu, wakati unakuwa bado hujaelewa, Imana irabibona ko utarabitahu. Mungu anabionaga kama kweli haujaelewa. Uhura n'ibihuhusi mbwa Imana irakurinda. Unakutana na zoruba lakini Mungu anakulindaga. Imana isirana na wao undashushe ntakanye gukira mudahwa. Mungu anachukiana na ule mwenye ana moto na baridi, sababu ule anamtapikaga. Leo nawe nchiri rubanza, mimi hakuna mwenye na hukumu, ariko ila uko niko Biblia, hivyo ndio kisi Biblia inaniambia. Ushatse na ubisoma nga, ukitaka naweza nikaisoma hapa katika Biblia. Ushatse na ubisoma, ukitaka mimi naweza nikasoma. ubwenge bw'isi, hekima ya kidunia, ubufisi ikintu kikongorera, unakuwa na kitu chenye kinakuja kukwambia katika masikio, kinakunongozea kujana n'ivyo wifuza, kwenda sambamba na haja za moyo wako, change kujana n'ubugombe bwawe, au kwenda sambamba na mapenzi yako. Ubwenge bw'Imana, alafu hekima ya Mungu, yisema kujana n'ubugombe bwawe, wakati unachukua maamuzi ya kutembea na mapenzi yake. Biblia itwita abanyabwenge, Biblia inatuambia watu, inatuita watu wenye hekima, kuko tuba turi abanyabwenge mu maso y'Imana, sababu tunakuwa ni watu wenye hekima usoni mwa Bwana, mugabo tuba turi bijuju mu bantu, lakini tunakuwa tuko wajinga katika macho ya wanadamu. Lero ahisi igeze ubu ngubu, sasa mahali ambapo ulimwengu unafika kwa sasa, ndakurahiye biragoye, mimi nakwambia ni vigumu.
biragoye kujyana n'ubwenge bw'Imana. Vinakuwa vigumu kutembea na sambamba na hekima ya Isi Mungu. ubu nta rukundo rurimo. Hivi ulimwengu hakuna upendo? Isi Ulimwengu iyo urebye neza ataburyarya. Unapochunguza vizuri bila kutumia unafiki. Abantu baje urukundo bari guha Imana baruhaye ifaranga. Upendo ambao amemkabidhi Mungu walimpatia pesa. Urukundo bari guha nyina w'umuntu yamuvyaye akamurwa kuva kira akabebe akamwoza. Urukundo yari guha se yaruhaye ifaranga. Upendo ambaye angalikabidhi mama au aliyemzaa au baba yake au ndugu zake aliweza kupata upendo huo alipatia pesa tu. Biroroshe ko umwana umurihira amashuri. Ninahisi sana mtoto mlipie masomo. Kugira ngo umwana wo muri iyi myaka azotera imbere bisaba ko abavyeyi Imana izobera abahezagiye bagategura ivyo bize bakabikora. Ili watoto wa kileo waweze kusonga mbele kimaisha, inakuwa ni lazima wazazi wa leo waweze kuandaa watoto wao vile vinyo wamesomea wasaidie wabitumike. Kugira ngo babana bazobe mu batanga kazi, hapana bazohabwa kazi. Ile wale watoto wawe miongoni mwa wale wenye watatoa kazi, hapana wale wakupewa kazi. Bisaba ko tubaha action mu vyo twarondeye. Binatakiwa tuwapatie mitaji kwa vile vyenye tumetafuta. Hama nabo babikuze mu myaka yao. Alafu na wao waendeleze katika miaka yao. Mungunde tugiruko. Naho ryo bitongo ryirengarenga. Hata kama itakuwa ni shamba la kulima mchicha. Ari mu agronome. Akiwa yeye ni agronome. Mungunde dukomera tugira gutya. Ariko ikibazo. Ila sasa swali tatizo ni ashobora kubangaje ku Murundi asize ivy'iwabo. Anaweza kwenda kutumikia mtu mwingine na wakati anaacha mali ya kwao. Aho ni hisigeze. Hapo ndo kwenye ulimwengu unafikia. Aho ni hisigeze. Hapo ndo kwenye ulimwengu unafika. Bangunde tukakomera bashi beshi cyane. Mwenye kubati tupige makofi mengi sana Mungu. Kujana naho data gomba sasa. Kwenda sambamba sasa na wale wenye baba anataka sasa. Biragoye muri community. Vinakuwa vigumu sana katika mazingira. Biragoye kandi no mu muryango. Vinakuwa vigumu tena hata katika jamii. Kuko mu muryango harabiyumvira nabi nabiyumvira neza. Sababu katika jamii kuna wenyewe wanafikiriaga vibaya na wenyewe wanafikiriaga vizuri. Muwo muvukana rabazojana n'ubugombe bw'Imana n'abandi bajojana n'isi. Katika ndugu zako kuna wenyewe watenda sambamba na hekima ya Mungu na wenyewe watenda kubera ko isi iki gihe idupermeta kwikunda ahubwo tugakunda ifaranga. Sababu ulimwengu wa kisasa unaturuhusu kujipenda na kupenda pesa. Kandi isi iki gihe ntago umuntu akeneye kumuhanura umuhanuye mu mwasi. Na tena ulimwengu wa kisasa mtu atende umshauri, unapomshauri unakuwa adui yake. Kandi Imana bakunda mwese. Na tena Mungu anawapenda nyote. Hakurya umuvyeyi bakunda mwese abazi ingeso zanyu, arazi beza arazi nababi. Kama jinsi Mungu anamjua mzazi anabia wapenda nyote, anajua watoto wazuri na watoto wabaya. Bose barahamagawe, wote wameitwa. Nkuko n'umuvyeyi kama jinsi hata mzazi yasize urisi mu Kirundi ni gute? Yasize ibisigi bitwara abamugabiye n'abamumereye. Wakati anapoacha urithi anaachia wale wenyewe walikuwa na mti na wenyewe walikuwa hamti. Ikizobatandukanya chenye tu kitawafanya kitawatofautisha ni imyumvire, ni uelevu, nibikorwa muzokora mu muryango cyangwa mu nzu y'Imana, na kazi zenye mtafanya katika jamii au nyumbani mwa Bwana. Abiyumvira nabi bazorwanya imirimo y'Imana, wenyewe wanafikiriaga vibaya watapinga kazi ya Mungu mu kubaho kwao katika maisha yao. Mu muryango nuko nyine katika jamii hazoba babagora, patakuwa wenyewe watabaki wale wasumbua, muzokorana kenshi, mtatumika mara nyingi. Ni ryari umuntu ahinduka? Ni lini mtu anakuwa anageuka? Iyo mtu anageuka wakati mtu iyo ugiriye ubuntu Imana ikakwiyereka, unapopata neema na Mungu kujidhihirisha kwako. Uruhara rw'Imana no kukwiyereka, jukumu la Bwana ni kujidhihirisha kwako, no kubandanya igufasha ukayibona, ni kuendelea kukusaidia ili uweze upate kumuona. Uruhara rwawe no kuyemerera, na jukumu lako wewe ni kumkubalia. Imana ikirukana mu mutima wawe ivyumviro by'isi, Mungu na kufukuza ndani mwako katika moyo wako fikra zote za kidunia za kilimwengu. Ushobora kwigisha uko ushobora kwigisha ukitaho, na uweza nikafundisha hivi na ukajitambua, ariko utemereye Imana guhinduka nta guhinduka nawe. Lakini kama uruhusu Mungu kugeuka, nushobora guhinduka kubera uruhara rw'Imana rwabaye, sababu jukumu la Bwana limekwisha kufanyika. Ariko uruhara rwacu natwe nuruhi, lakini jukumu letu nasi ni lipi? Kwirukana mu mitima yacu ivyumviro by'abisi, kufukuza katika mioyo yetu fikra za watu wa kidunia, ukajana n'ijambo ry'Imana, na kwenda sambamba na neno la Mungu, ukemera kurongorwa n'ijambo ry'Imana, na kukubali kuongozwa na neno la Bwana.
kwemera kurongorwa na Saint Esprit, na kukubali kuongozwa na Roho Mtakatifu. Ubwenge bw'Imana, hekima ya Mungu, ni ubujuju ku bantu b'isi, na ni ujinga, ni upumbavu kwa watu wa ubwenge ulimwengu. bw'isi, Alafu hekima ya kidunia kugira cerebre, inakufanya wewe kuwa maarufu, inakufanya wewe uheshimike, inakufanya ujulikane, inakufanya wewe utembelee katika mambo ya maso y'Imana ubonekana nawe nk'ikijuju, lakini usoni mwa Bwana unadhihirika kama Imana yavuze ngo izoduhezagira ku isi 100%, sababu Mungu alisema atatubariki ulimwengu 100%, kandi badutwara ku mpanda tuzoba mu kuboko kwa Yesu, na tukitupeleka kwa mbanda tutaishi kwenye mkono wa kwa data kubaronderaho muzo. Alisema naenda kwa baba kumatafutia mahali, iyo bahataba hari simba ndabahabari, basingelikuwepo nisingewaambia. Tutaishi mu buryo bwa Yesu, kwenye mkono wa kuume wa Yesu. Amavuta y'Imana babeho, icyubahiro kibi. Mpaka wa Bwana wetu yenu, heshima zimurudirie.